अरे देखने में मत ना क्लिप पे सॉल्व कर। अरे मुझे क्लिप पे सॉल्व करना है तो कोई मुझे करेगा स्टॉप दलाओ हां ना देख ये आगो तो ये आगो दे बाबू আমার শিখতে দেয় আরে ধুর দামি কিউব 1 লাখ টাকা কিউব জানিস তোকে দামি কিউব বলছিস দাঁড়াও যা যা 10 লাখ টাকার কিউব বাদ দি তো দামি কিউব আমি তো বাপ জন্মে কি পাবো না রে